शुभ संध्या दर्शक बंधु मु सौभाग्य आपण को स्वागत करुच्ची सौभाग्य क्रिएटिविटी यूट्यूब चैनल रे। आज दिन तमाम कौन टॉप न्यूज रही आसतु नजर पकईबा ता पूर्व वीडियो को गोटे लाइक कर दिंतु और जो मैंने चैनल को एजाए सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु जहाद्वारा गवर्नमेंट जहाँ भी नुआ नुआ योजनार अपडेट आसो आपण ये चैनल माध्यम प्रथम जानीपारे। प्रथम खबर 2024 वर्ष जाकि 2025 वर्ष आसी जाइए। यही नुआ वर्ष रे केतेटा नुआ नियम परिवर्तन हो जाइए जहाँकि सरकार तरफ 10टी नुआ नियम परिवर्तन हो जाइए। प्रथम रही फीचर फोन रे जो मैंने यूपीआई व्यवहार करते से जहाँकि जनवरी 1 तारिख 10,000 टंका पर्यंत ट्रांसफर करेंगे जहाँकि आगु यार लिमिट 5,000 थिला एवं जहाँकि सरकार तरफ जनवरी 1 तारिख आउ 5,000 टंका वृद्धि कर 2 नंबर रही ईपीएफ पेंशन धारक बहुत बड़ा गोटे परिवर्तन कर से जेकोसी बैंक रे तांकर जो ईपीएफ टंका रही विड्रॉल करेंगे। 3 नंबर रही मोबाइल रिचार्ज को नहीं मोबाइल रिचार्ज देखु जनवरी मासरू सस्ता होगा जाऊँगी। आपण जो कॉल डाटा एसएमएस एका समय को रिचार्ज करते एवं किंतु ता परिवर्तन होगा जाऊँगी। जो मैंने भी कीपैड फोन व्यवहार कर जाकि केवल कॉल करने रिचार्ज करेंगे जहाँकि समस्त सिम कंपनी तरफ तांकरी सस्ता रिचार्ज प्लान आसब। 5 नंबर देखंतु कार बाइक मोटरसाइकिल यही सब जहाँकि 2025 वर्ष में महंगा होगा जाऊँगी। 6 नंबर देखंतु पुराना फोन रे आउ आप व्हाट्सएप व्यवहार करें जो मानकर एंड्रॉइड 4.4 वर्जन रही किंबा ताठार जदि कम वर्जन रही से फोन रे आप व्हाट्सएप व्यवहार करें ना बोली तथ्य रही। 7 नंबर देखंतु प्रदूषण को नहीं गोटे बहुत बड़ा अपडेट रही 2025 एप्रिल 1 तारिख ठारू BS7 सिस्टम को लागू करा जिवो। एबे जाकि BS5 BS6 BS4 नोन्स लागू करा जायछि एप्रिल 1 तारिख ठारू BS7 को लागू करा जिवो बोली तथ्य रही। नंबर 8 देखंतु पंचम और अष्टम श्रेणी रे छात्र छात्री मैंने एथरा फेल हेबे जो मैंने पंचम और अष्टम रे पास न करुचंती सेमाने जाकि तांको फेल धरा जिवो एमानको प्रमोट करा जिवो नाही बोली तथ्य रही कहीं सरकार तरफ नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू करा जायछि। 9 नंबर देखंतु कोचिंग नेबापई छात्र छात्री को अति कम 16 वर्ष होइथिबा कथा 16 वर्ष रु कम हेले जो मानकु सेमाने कोचिंग सेंटर रे कोचिंग नहीं पारिबे नाही बोली तथ्य रही जहाँकि ए नियम मध्य जनवरी 1 तारिख ठारू लागू हो बोली तथ्य रही। 10 नंबर देखंतु या सहित आपण भारत में मध्य पड़िकी विदेश रे चाकरी करि पारिबे एही नियम रे मध्य जहाँकि सरकार तरफ परिवर्तन कर सहित अग्निवीर को 10% आरक्षण मिल पार बोली तथ्य रही। परवर्ती खबर गैस सिलेंडर को नहीं प्रत्येक मास परी एही मासरे मध्य गैस सिलेंडर मूल्य परिवर्तन हेबो बोली कहा जाउतला किंतु गैस सिलेंडर मूल्य एथर स्थगित रही आगुरी जेते टंका थिला एही मासरे मध्य आपण सेते टंका रे गैस सिलेंडर किनि पारिबे। परवर्ती खबर देखंतु राशन कार्ड को नहीं जो हिताधिकारी ए पर्यंत ई गैस करनांती सेमानकर ना को राशन कार्ड लिस्ट रु काटी दिया जिवा बोली तथ्य रही। आउ से हिताधिकारी राशन कार्ड माध्यम रे राशन सामग्री पाई पारिबे ना बोली सूचना रही। परवर्ती खबर सुकन्या समृद्धि योजना को नहीं सुकन्या समृद्धि योजनार सुध परिवर्तन होना आगुरी जमी आपणकर 8.2% सुधहार थिला एथर मध्य से 8.2% सुधहार रहिबो। या सहित 3 मास भितर यार कोनोसी परिवर्तन करा जिवो नाही बोली तथ्य रही। परवर्ती खबर सुभद्रा योजना को नहीं सुभद्रा योजनार प्रथम किस्तिर जो चतुर्थ पर्यायर टंका कहुला से चतुर्थ पर्यायर टंका हिताधिकारी मैंने जहाँकि जनवरी मसरे पाइपारे जनवरी मासर द्वितीय रु तृतीय सप्ताह आपन जहाँकि सुभद्रा योजनार चतुर्थ पर्यायर टंका पाइपारे। तेबे सरकार तरफ एथर केउ हिताधिकारी को सुभद्रा योजना अधीन में एथर टंका दिज्व देखंतु जो मानकर डॉक्यूमेंट सबकि ठीक ठाक थी आपणकर ई केआईसी कंप्लीट हो ता सहित आपणकर जो बैंक अकाउंट रही से बैंक अकाउंट रे आधार लिंक होइतिबो काहेकि ना सरकार तरफ आधार कार्ड माध्यम रे आपणकर एई टंकाटी ट्रांसफर करा जाउची सेतिपई आपणकर बैंक अकाउंट रे आधार लिंक निहाती हेतिबा कथा। तेबे आपण माने केमिति जानि पारिबे जे क्यों माने एथर सुभद्रा योजना अधीन रे टंका पाई परिबे देखंतु आउ 2 रु 3 दिन भितर सुभद्रा योजनार नुआ लिस्ट आसीबो से नुआ लिस्ट को आपण चेक कर देला पर जानि पारिबे जे क्यों मानकु सुभद्रा योजना अधीन रे एथर टंका मिलिबो एवं क्यों मानकु एथर सुभद्रा योजना अधीन रे टंका मिलिबो नाही। परवर्ती खबर दिल्ली सरकार पुजारी ग्रहण योजनार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को शुभारंभ करुचंती। एही योजना अधीन रे पुजारी माने जहाँकि मासकु टंका पाई पारिबे सेमानकु प्रत्येक मासरे टंका देबा पई राज्य सरकार तरफ रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आरंभ करा जायछि। परवर्ती खबर जनवरी 20 तारिख रु श्रीमंदिर रे संकलित दर्शन पई व्यवस्था करा जिवो धाड़ी दर्शन पई एबे कोनोसी ट्रायल रन हेबो नाही बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज चंदन सूचना दैछंती। परवर्ती खबर चलित वर्ष दिल्ली विधानसभा निर्वाचन अनुष्ठित हेबो एहिभली परिस्थिति में देशर राजधानी में राजनैतिक तापमात्रा वृद्धि पाई
ଏଠାରେ ବିଜେପି ଏନ୍ସିପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଛି। ସେପଟେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ତାର ସମସ୍ତ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ ରଖିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ବୈଠକରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାଁ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ବୈଠକ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ କିଛି ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଲି ରାଜଧାନୀରେ ଗଡ଼ିବ ଡବଲ ଡେକର ବସ୍। କାଲି ଆସି ପହଞ୍ଚିବ ଏହିସବୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବସ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ 4ଟି ବସ୍ ରାଜ୍ୟରେ ଗଡ଼ିବ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଥିବା ଡବଲ ଡେକର ବସ୍ ଭିତରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ 2ଟା ଆସିବ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ 2ଟା ବସ୍ ଆସିବ ବୋଲି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଶରେ ସମୁଦାୟ ମଧୁମେହ ରୋଗୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10.1 କୋଟିରୁ ବଢ଼ିଗଲାଣି। 2019ରେ ଦେଶରେ 7 କୋଟି ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 4 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 44% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥର ଯାହାକି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ, ଯାହାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାକି ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ଏବଂ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା ପରେ ନବମ ଓ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆଉ 3 କୋଟି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 2 କୋଟି ଘର ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଘର ଦେବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ସମସ୍ତ କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକି କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ଏହି ପଞ୍ଜୀକରଣଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ରହିଛି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାଁରେ ଜମି ପଟ୍ଟା ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି ସେହି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟି ଲାଗିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜମି ପଟ୍ଟା ରହିଛି ସେହି ଜମି ପଟ୍ଟା ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇଛି ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଜମି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଜମି ରହିଛି, ଯାହା ନାଁରେ ଜମି ରହିଛି ତାଙ୍କରି ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସ୍ ରହିଛି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସକୁ ଯାଇକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯାଇକି କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ୟାର ଗୋଟିଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଆସିବ, ସେ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନେ ଯାହାକି ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ କେମିତି ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ, ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେହି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯାହାକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ନୂଆ ଲିଷ୍ଟ ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାଁ ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ରହିଛି ସେମାନେ ଯାହାକି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଯେଉଁ 19ତମ କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ଆସିବ ସେହି 19ତମ କିସ୍ତିରେ ଯାହାକି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ଯଦି ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଲିଷ୍ଟଟିକୁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ସେହି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ।